सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, खाना तो मस्त तूने कर बाबा। आज का दिन है बड़ा सुहाना, बिल्ला बना है विजय टीवी में अपना इंटरव्यू देने का दीवाना। बच्चे पार्टी मत लेना टेंशन खाली पीली, इस बार बिल्ला के लिए हो जाना चाहिए एक बार जोर जोर से ताली। अच्छा है। তো আমি হচ্ছে আপনার পপুলার কার্টুন অগি অ্যান্ড দ্য ককরোচেসের 7টা ক্যারেক্টারের ভয়েস ওভার করতে পারি। তো ওইটাই আজকে আর কি একটু শেয়ার করব। তো প্রথমে হচ্ছে মোস্ট পপুলার ফেস মানে অগি কার্টুনের অগির ভয়েসটা দিব। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। हे मेहमानों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ ऑगी द डॉन। मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। এরপর হচ্ছে অগি কার্টুনের মধ্যে অগির যে বড় ভাই থাকে ওর নাম হচ্ছে জ্যাক। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कहीं को भी नहीं छोड़ूंगा। ओए मेरा 2.5 किलो का हाथ से सब कुछ तोड़ फोड़ डालूंगा, सब कुछ उखाड़ दूंगा। ओए मैं हूँ पापा, इस दुनिया का पापा। ओए তো এই হচ্ছে জ্যাকের ভয়েস। অগি কার্টুনের হচ্ছে যে ভাই থাকে ক্যারেক্টার এটা। তো তারপর হচ্ছে একটা কুকুর থাকে নাম হচ্ছে বব। তো ওর ভয়েসটা ডাব করব। আমি একটু একটু করেই বলছি। आओ मेरा नाम है बॉब, पलवान बॉब, ऑगी का नींद से चुराता हूँ खौफ, ढक टक आओ। তো এই হচ্ছে ববের ভয়েস। তারপরে আমরা আসতে পারি হচ্ছে আপনার অগি কার্টুনের মধ্যে যে ককরোচ থাকে 3টা, তোর মধ্যে একটা ককরোচ থাকে হচ্ছে লম্বা। তো ওর ভয়েসটা হচ্ছে এরকম। टपुली टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम लोगों को कॉकरोचों के अलावा और कोई करता है तो फिर अपन लोगों का दिमाग का बत्ती सातों आसमान पर उठ जाता है। তো এই হচ্ছে ওই লম্বা যে ককরোচটার ভয়েস। তারপরে হচ্ছে সবথেকে ইন্টারেস্টিং মানে একটা মোটা হেলদি একটা ককরোচ থাকে। তো ওর ভয়েসটা এরকম। বখলা গয়া হ্যাঁ ইয়া শার্ক তো বখলা গয়া রে বাবা। बांग्ला माता या मेरे को खाने के अलावा कुछ नहीं आता। खाना मेरे पास आना, खाना तो मस्त तूने कर बाबा। এটা হচ্ছে মোটা যে ককরোচটা আছে ওর ভয়েস। তো তারপরে হচ্ছে আরেকটা থাকে খাটো করে বেটে, ওই ককরোচটার ভয়েসটা হচ্ছে এরকম। বেরুলো चप्पी टप्पी छोड़ो, ये शार्क को कोने में लेकर चलो एक टप्पी दे देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल, বল দিয়া রে বাবা। তো এই হচ্ছে আপনার 7টা ভয়েসের। একটা হচ্ছে আপনার ওই যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আজ কা দিন হ্যাঁ বড়া সুহানা, তো এই একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে হয় ভয়েসটা। আর বাকি হচ্ছে অগি, তারপর হচ্ছে অগির ভাই জ্যাক, তারপর হচ্ছে বব অ্যান্ড 3টা যে ককরোচ থাকে ওই 3টার ভয়েস এই আর কি।